ઈ કાર્ય ઓરે સારું છે, કાર્ય ઘડાય વાળો. વારે વાહ. हमारो मोटो भाई राजू वसराम राठौड़. हाँ हाँ राजू सोमला राठौड़ વાહ વાહ. ઈ આચો કાર્ય ઘડા લાય છે. શાબાશ. કેરી કેરી तीसरो धन वेईनी. વારે વાહ. કેરી કેરી तीसरो धन वेईनी महाराज. पड़िया मुंडा पेर હા पुण्य स्थिति 25. વેરી જ. हाँ बेचा हूं एक जा कति बेचो अबे ताऊ बोले जो कोल હા आचे कविजन बोले વાહ વાહ. मस्त बोले બઢિયા. सीता देवी रू विळले गेच હા आप म मेंगी विळूच હા મેગી વેળ महाराज આપ. झोडा म હા सीता देवी विळना के आचो आचो હા सब झल्ले गे. आप म झोडा म હા બારીક ચીરીક કાળો કચરો જમા કર. भलाई भाव लागो न मत लागो હા ભલે ફુકટ દે દિયા. करण आत्रा बोलन હા भजने शुरुआत करेर से વાહ વાહ. बोल जगदंबे महातो श्री की જય बोल शिवलाल महाराज की જય संत शिवलाल महाराज की જય संत गोविंद महाराज की જય. उन संत के सात समुद्र पे नाम मलाल छे नी આ સેવા ભાયા સવે દેવ છે ગજ करतानी संत शिवलाल महाराज ने थोड़से के वंदन करा હા વાહ. याडी धरमळी भीमा नायक पिता रे ए याडी धरमळी भीमा नायक पिता रे ए तारे गुरु ने तो मार्ग अवतारे ए तारे गुरु ना तो मार्ग अवतारे ए याडी धरमळी भीमा नायक पिता रे ए याडी धरमळी भीमा नायक पिता रे ए तारे गुरु ना तो मार्ग अवतारे ए तारे गुरु ना तो मार्ग अवतारे आ बाप पीव देशी याडी पीव हात भट्टी વાહ ભાઈ વાહ. બોલ રે. ये कथा बेटो मोती वालो जान तू तो छेटी વાહ વાહ. बाप पीव देशी याडी पीव हात भट्टी આગળ. कथा बेटो मोती वालो जान तू तो छेटी વાહ વાહ. येंदु नान भाया तू तो जता रे येंदु नान भाया तू तो जता रे आजो मार्ग अवतारे ए तारे गुरु ना आजो मार्ग अवतारे हे हरि धरमळी भीमा नायक पिता रे हे हरि धरमळी भीमा नायक पिता रे ये तारे गुरु ना आजो मार्ग अवतारे हे तारे गुरु ना आजो मार्ग अवतारे राम 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 राव राठौड़ ए भ्यासामोती 21 रुपया धन्यवाद धन्यवाद चालू છે सुरुवात શાબાશ. बाप पिओ देशी आडी पिओ हात भट्टी હાથ ભટ્ટી. हा हा किशोर भाऊ राठौड़ 10 रुपया राहणार राजू राय सामने 11 रुपयाचं धन्यवाद धन्यवाद હાવ. बाप पिओ देशी आडी पिओ हात भट्टी હાથ ભટ્ટી. कद बेटो मोती वाला जान तू तो छेटी છેટી. शेवा भाया कटाळन छेटी बेचो છેટી બેસ ગો રે બાબा. કટાળન. बाप देशी હા याडी હા. विदेशी વિદેશી. छोरा હા. हात भट्टी હાથ ભટ્ટી. हा 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 આયા કઈ સેવા ભાયા. आई नाही આઈ ની આઈ ની. आंग माटी मन क्या पिरते आप तो बाई भी खपकायला હા બાઈ બી ચાલુ કરી દીની महाराज. कना વાહ વાહ. होली ना હોળી ના हा વાયામય. वायाम વાયામ આલ્લાદી લેલચ ઘૂંટોક ઢાકતાણી. मंगली હા एक गिलास ले लनी લેલાની. जना कोणी आहे तार मासा देख रोज હા तार मासा દેખ રોજ. मग पिऊन ये मन घरले जान मारी હા માર કાટલા કાઢી. तू दिसतो मन दर्शक અલ્લાદી દેદ. साडी आड पकडलंच एक गिलास खपका लेती खपका લીધી. વાહ વાહ. की गीत वटालच कुसो કોસો. वीरा तारे घर में पमाड़ी आई चुरे कभी तारे घर में पमाड़ी आई चुरा ये कालो छाया पिलू चू वीरलिया
જમાય રે મહારાજ કાળો ચાયા પીલું છું વીરણિયા આ દૂધે વાળો પીધી કીધું છું લિસ્ટ બનાવ ને હા કૈલાસ ભાઉ જાદવ વાહ 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 ये हमारा भांजो હા रेवाड़ो भोपापुर શાબાશ एरे सामने 21 रुपया धन्यवाद धन्यवाद ચાલુ છે શરૂઆત काळो चाया पीलू चुका तर माशी आतरी लबाड હા दुधे वाळो पीती केदू छु વારે વાહ हा भाई सपात नहीं करत હા એને મળચ કઈ દચ કઈ ભોજાઈ એને દૂધે વાળો ચાયા हा हा હવે કાળો તો દે ને એને કાળો वाह हा तम छे ની याडी તમજ માંડો ને તમજ પીલો કેદચ तम छे ની याडी एवढी री આ છે એવડી છે એવડી છે एवढी री छ આપણે સામુ हे जेई ओशी આ હે આચી જ एवढी तो हात हात भट्टी खतम खपकाई नहीं આ એવડી તો જમે ની દારૂ જ છે રાજુરામ બંધ છે દારૂ हा हा वाह, वाह, ओसा संत के હા કઈ याडी धरमली भीमा नायक पिता रे याडी धरमली भीमा नायक पिता रे ए तार करुणा तो मार्गवता रे ए तार करुणा तो मार्गवता रे आ काली माई कळळ वेगो मायन मेटा भारी आ कनाल चिरे मोती वाळो तू अवतारी બોલ બોલ तारे ना मेरो गाऊ मातो तारे तारे ना मेरो गाऊ मातो तारे तारे वरुणा गो मार्गवता रे तारे वरुणा गो मार्गवता रे कली माई कळोळ मचो मायन बेटा भारी વાહ વાહ कनालची मोती वाळो હા तू अवतारी આવ તારી આતાણી બેસ રે બાપુ એને માધ્યમ જરા ખાડ शेवालाल महाराज हा का कोणी आरो કા કોની આરો આપણો ભરોસો છે આહા. આપણો વિશ્વાસ છે નહીં વિશ્વાસ છે ને આપણો સાસુર વિશ્વાસ બોડી છે છે ની બોડી વિશ્વાસ સાસુ સાસુ છે છે રે બાબા એ ચાલુ છે हमारा मोटो भाई राजू राठोड શાબાશ દેશ रेवाळो राजू राव रे सामने 21 रुपया धन्यवाद धन्यवाद आणि चालू विषय सुरुवात આવ મહારાજ ગડબડ મત કરતા રાંગત જીબેર સેંડા કતરા રોજ કાઈ બોલ દીસ તું ये चालू विषय હા हमारो छोरा किरण भाऊ राजू राठोड शाबाश. रेवाळो होपापूर ये छोरा सामने 21 रुपया धन्यवाद धन्यवाद आणि चालू विषय सुरुवात વાહ વાહ हा हा हा. भरोसा છે અમારો છે ની છે. બાપેર વિશ્વાસ બેટાબ છે ઈ, સાસુર વિશ્વાસ બોડીબ છે ઈ, महाराज विश्वास જીલ કરીબ છે ઈ, जिलकरी विश्वास મહારાજેબ છે ઈ. कहा કા દી હજારે તારીખ લચન હજારે એમ કોચો તમ હાય. કાઈ ભરોસો કરે વાસ उका वेणी हमारी વાહ 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 हा हा હા हानु जे एक राजा હા कुंडार बारसा ठेरा नाको ठेरा नाखो हा हा વાહ વાહ ठेरार बार વારે વાહ पब्लिक नावादान कर नाको હા 12 કલાકો જેવળે ના આવ जेवण करा नाको વારે વાહ आणि कीर्तन रकाडो હા કીર્તન રકાડો कीर्तन રકાડો મકો મહારાજેરો हा हा વાહ વાહ आणि एडवर्टाइज कर नाको जे कलाव पब्लिक उठन जायो વારે વાહ वन फाशीर सजा देऊ कलागो હા ફાંસી દે સવાઈ રકાડું નીકળાગો हा हा वाह, चालू वेगो कीर्तन હા कीर्तन जोशे महावगो આવગો वोत्राम जो पेटी वाले मुतणी आई आई आप तो कलागो फांसी दच कलागो आप काई करू काय करू हाओ जना पेटी पेटी में चाल बदला नाको बदला नाको सोर काय क हाओ मुतवाली वाह 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 शाबाश काय क मुतु आली पेटी बदले तबला वाळो थामी एक वही बदला ना ओली बदलावून लागस वो काय क काय क दबुच कर माने आहा, वाह 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 तबला वाळ उरला वाह वाह हे पेटी वाळो बदल गो तबला वाळो बदल गो हा कीर्तने वाळ कोरी वेती उई गीत बदलान मेल दी वारे वाह वो काय क काय क ढगाला लागली कळ पाणी थेंब थेंब गळ. हे ढगाला लागली कळ पाणी दे दे गळा, ढगाला लागली कळ पाणी दे दे गळा. वाह 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 शाबाश जमाय ढगाला लागली कळ पाणी थेंब थेंब गळ वाह 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 આપણો ઓછો રોજ બસો વેરો મહારાજ આપણો કરમવન સંત કે કઈ કે इमारत बनी है सोने की बार बार नहीं आने की हे बन क्या हा अरे वाह तोनी गाडी अनमोल मळीच अनमोल मळीच रे बाबा ही गाडी अनमोल मळीच भाडे दिलायचा ही गाडी यार किंमत करन यार जतन रका जतन रकाड जुलाईची जो वापस करे छ भजन को हाव. तोन गाडी मळी भाडे तीरे आजो गाडे तीरे तोन गाडी मळी भाडे तीरे
ભાડેથી રે એ નાચો બગા લાડેથી લાડે કોડેથી વગારે એના ગાડી ભાડેરથી ભાડેર લાયચા રે બાબા ઓ બાપુર ગાડી જોકો હા 3.5 હાથે બારે વા ગનિયા ફેર ગાડી 3.5 ઓ રાજા ફેર ગાડી ઓરી 3.5 ये भैया क्या मेरा वाले અમન કઈ દિશાઈ ની ઓરી વતરાજ વી 3.5 तारवाल મારી 3.5 मारवाल તાર વી ખેચન ડોડે જાસ્તી જાસ્તી કરન તો આતરા ઉડાન માર રોચી તાર હાઈટ એકદમ જાસ્તી છે ને મહારાજ मार 1.5 फुट यार શાબાશ मार भी 3.5 છે કોની મન વાટે ની ભા ની તો વિચાર કે નહીં તરી હું તો તું આંગ ચલગો કરન દિશા રોચી લોકોન લારજર રસ તો લોક હુબરેન દેકે વાળ મહારાજ કચ્છ કરન जेर जेर हाथे 3.5 हाथ છે શાબાશ હા તો ના ગાડી મળી બાડે તો ગાડે દીરા ગાડી મળી બાડે દીરા સુદો ગાડે દીરા એ ગાડી કતાની માં પર જાય खदानी में पड़ जाए હાવ रंगे रंगेल ગલાલ વડ જાય पीर बेटार होए तारी याड़ी યાડી રે આરા પાસ્તા મોકળે વે જાય રે બાબા ઈ ગાડી જઈને સુધો ચલા ये सुदो वगावण आगे छे હાવ दीदा ने पामण छा પામળ છા हानुज पामणो आयो હા सौ केम बेटो हेरो બેટો આવેરો अनओळखीरो मन क्या गो गामे मायरो હા યાર ભાઈ ચલો ગો ફરતો ફરતો યાર ભાઈ ને કઈ કામ છે ओन राम राम के नागो હા अन घर ली आयो લ્યા ઘરલ નાન બેસાર દીનો अन बाई ने कच હા बाई देख ली थी एक कोशे पर थी બારે વાહ भाई દેખ લીધી या भाई हमारो माटी केन लेन चलो आरो तो घर को लागो હા લ્યા કલાક ગિરાઈ કાજી ले आयो घर હા વા बाई को બાજનાક बाल नाक दीनी बाई હા वा बाई के नाको હા પાણી દે નાખી देना की બાવા जना बाई को કાઈ કર ए सोमली હા आप सोमली ये तो कुटी है वना कुठे नाही तू आल्लादी सटक जावची नान क्यासो लाबेस नी बिदू कुठे नाही महाराज सोमली कला चाया मांड चाया मांड बाई विचार किती हा आसो माटी चिकला दूध नाक आसो चाया बनावची के लागो हा दूध नाक हा ओमे जे को अदरक नाक हा. अन डोडा नाक हा. अन जाडो झट चाया कर कला पामणे सारू दूधे वाळो मस्त बाई ने विचार पडगो हा घरे साखरे છે ને પતિ છે કલા पत्ती छेन डोडाई छे जना बाई हाण्यास खिडकी माहिती कच हा हे बेरो वरानी वरानी घरे मा बाई क साखरे છે ને પતિ છે ને પામણે લઈ આવી છે हा अन जना बाई क वाह ये बेरो वरानी जना माटी आटाया कोणी माटी हा हा वजी कच ये बेरा वरानी. शाबास. खिडकी माहिती कच आवो वजी कोणी आटाय जना कच ये बेरो हालना शाबास वरानी वरानी घरे मरनी माटी हाण्यास को काय किदो कला हा पामणे लियाजी घरे साखरे आपत्ती છે કલાગો हा दूध छे कती हा हा डोडा छे जना जना बाई कच बाबा कुकाई पामणे कुकाई कलागो कोणी रेदनी घरे साखऱ्याचे पती છે कुकाई कुचू रेद पामणे जातानीच कुचू कलागो हा कमत मार अपमान करची काय जातानी धकाने हम जोन लिया कलागो गचप माटी मन क्या जाय दी रे हा वो माटी मन क्या ना जाय दिनी दकाने में साखरे आले ना पामणे क्या ना ए भिया हा तो हमारच माटी मळो तो हाव नी का बाई काय कीदो हमार माटी एक एक पामणे लावचा हा दोरी ती भान भान धापन मारच धापन मारच का लागून तम ओरलार चली आयो मांदा તમને ની हमारच घर दिसाय हा बाबा जना माटी केला वाह. बाई भिया कद गोच आजी बिचारे चोकला दकाने हम गोच कशेन गोच हा दोर लेन दोरी लेन गोच लाव बाबा. दोरी कशान तोन भांताचन धापन मारच कलाव धापन ठोकच के लागो बांधताणी पामणे वाटो हाव कुटिया करन वारे वा आंग धासली दो धास लीधो आबत जाय फायदोच के लागी आय रांग माटी घर आयो हा के लागो
ए सोमली हा पामळो कदगोय केवढी घे कला पामळ कला बेटे त्याची कोण तो असोच पामळो लाभो तो कला वा वा का काय किदो काय वेगो कला गो पामळो दोरीच मांगरो तो कला दोरी हा अरे कसो वेंडो पामळो कला कोण चहा पियन बलाय दोरीर काय आडगो कला गो आता वो घरे में धान लाक लागो मोट मोठ लाग लागो आपण पाणी काढेर धांद पामळो दोरी मांगरो तो धान लाक लागो लाक लागू दोर चराड मै पडी जिकडून दोरत दु चुकला पामळ्यानं हातेम लेल दो हा विचारो ए सुनील हा पामळो किम गोरे केवढी गो रूम या पामळो हा ये गलीती गोच भेया का लागो अंग वक लागो हा. निकलो अंग दिसाय ओन पामळ वाह हा बारे वा. जना पामळो आंग आंग नी लार लार लार. काय कच काय ए क- पामळो थांब थांब हा. तारसार दोरी लई जो थांब थांब येन वाटो आप जाण माती साशीनच लिया सासी लिया बाई केरीती का लागो दोर लावच करन दोर लेन आवगो का लागो लार लार पामळो आंग आंग धासन माटी ओरले लार लार धास थांबोनी भेया लोनी दोर थांबोनी भेया हा. भेया लार देखन अंग धास करतानी दिदन ए पामळचा आचे बागन चले जाव हा चले जावा रे दोन बाबा गाडी मळी बाडे तीरे न तुझो गाडे तीरे दोन गाडी मळी बाडे तीरे तुझो गाडे तीरे ए बनिया तो पुत्र चांचल बाबा देवा आता ये गुरु बाळा वा 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 रे वा हाल हाल ढोलक्या लागे तो गोडी रे न आजो लगाला रे तीरा दोन गाडी मळी वाडे तीरे न आजो लगाला रे तीरा आओ ए गाडी में छानन पाणी नाको छाळन ए गाडी में छाळन पण हम छान कोण नाक रे छाळन जमिनी मारा छाळन नाके तो ही गाडी बंद पड जावस हम एम गाळन नाक ये मै चावस गाळन जना देखलं गाडी कस चालस हा हा ओ चौथे पाचवे गेरेम धासच गाडी गाळन के म्हणजे गाळन म्हणजे पिपाम तो मालम छे गई हा. वोन कच गाळन मोवडारो हा 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 मोती धासच गाडी सन सन वाह हा हा वा 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 कनाई कनाई ये गाडी हा खाय पियम फरक जर पडगो अरे वा ये गाडी जो कोण सायलेन्सर जो कोण आवाज बदल जाव हा ये आवाज बदल जावस महाराज हाय पीएम कम जास्त जर वेगो हा हवाल केरो तो नी महाराज हा कोण बदल कुकरन कोण शाबास बदल कधी महाराज दोनच साधच आवाज दुसर गाडी सायलेन्सर आलं का आवाज कर कुकल वा बाम गोळा ही फुसकी फटाका हाव फुस धम शाबास तिसर गाडी हा पु पु पु. वा रे वा काय रंगे रंगेरी गाडी सर रे टाइम हे को काय बिया वेगो ये नहीं टाइम वेगो? टाइम वेगो ये नहीं आपल्याला मालूम छी वेगो का टाइम वेगो? हॅलो कर जाय करना यानंतर काय करते म्हणते अब मारो कार्यक्रम है को आसो में जाहीर करू छू टाइम मेरा बंधन छ भक्कम महाराज छ जय शेवालाल जय शेवालाल जय शेवालाल